सही अल-बुखारी 258। मोहम्मद बिन मसना ने हमसे बयान किया, कहा कि हमसे अबू असिम ज़हाक बिन मुखलिद ने बयान किया, वो हंजुला बिन अबी सुफियान से, वो कासिम बिन मोहम्मद से, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करना चाहते तो हलाब की तरह एक चीज़ मनगाते। फिर पानी का चलो अपने हाथ में लेते और सर के दाहिने हिस्से से गुस्ल की इब्तिदा करते। फिर बाएं हिस्सा का गुस्ल करते। फिर अपने दोनों हाथों को सर के बीच में लगाते थे। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 259। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अमीश ने, कहा मुझसे सालिम ने करीब के वासिता से, वो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत करते हैं, कहा हमसे मैमुना ने बयान फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा। तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को दाएं हाथ से बाएं पर गिराया। इस तरह अपने दोनों हाथों को धोया। फिर अपनी शर्मगा को धोया। फिर अपने हाथ को जमीन पर रगड़ कर उसे मिट्टी से मिला और धोया। फिर कली की और नाक में पानी डाला। फिर अपने चेहरा को धोया और अपने सर पर पानी बहाया। फिर एक तरफ होकर दोनों पांव धोए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुमाल दिया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पानी को खुश्क नहीं किया। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 260। हमसे अब्दुल्लाह बिन जुबैर हमीदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अमीश ने बयान किया सालिम बिन अबी अजद के वासिता से, इन्होंने करीब से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, इन्होंने मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत किया तो पहले अपनी शर्मगा को अपने हाथ से धोया। फिर हाथ को दीवार पर रगड़ कर धोया। फिर नमाज की तरह वज़ू किया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुस्ल से फारिग हो गए तो दोनों पांव धोए। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 261। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे अफ़ल बिन हमीद ने बयान किया कासिम से, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, आपने फरमाया कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में इस तरह गुस्ल करते थे कि हमारे हाथ बारी बारी इसमें पड़ते थे। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 262। हमसे मसद्दुद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद ने हश्शाम के वास्ते से बयान किया, वो अपने वालिद से, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, आपने फरमाया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमाते तो पहले अपना हाथ धोते। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 263। हमसे अबूलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने अबू बकर बिन हिफ्स के वास्ते से बयान किया, वुरू से, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, इन्होंने कहा कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलकर एक ही बर्तन में गुस्ल जनाबत करते थे। और शोबा ने अबदाल रहमान बिन कासिम से, इन्होंने अपने वालिद कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से उसी तरह रिवायत करते हैं। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 264। हमसे अबूलुलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने अब्दुल्लाह बिन जबीर से, इन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कोई ज़ुजा मथरा एक बर्तन में गुस्ल करते थे। इस हदीस में मुस्लिम बिन इब्राहीम और वहब बिन जरीर की रिवायत में शोबा से मनल जुनाबत का लफ्ज़ ज़्यादा है, यानी ये जनाबत का गुस्ल होता था। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 265। हमसे मोहम्मद बिन महबूब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमीश ने सालिम बिन अबी अजद के वास्ते से बयान किया, इन्होंने करीब मौली इब्न अब्बास से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ جلد 1 صحیح البخاری 266۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو عنا نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عامش نے سالم بن ابی الجعد کے واسطہ سے بیان کیا، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولی قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا، آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 1 یا 2 بار دھویا۔ سلیمان عامش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن ابی الجعد نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا، پھر ایک طرف سرک کر دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ جلد 1 صحیح البخاری 267۔ ہم سے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے ابن ابی عدی اور یحیی بن سعید نے شعبہ سے، وہ ابراہیم بن محمد بن منتشر سے، وہ اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس مسئلہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ جلد 1